Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Marina, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Agtawanak idi iti 20, idi nagbalin a kaayan-ayat ko ni Elmer. Ay ayatan mi ti tunggal maysa. Kat kayat ko idin nga agkasar kami. Ngam kunana anasken nga agurnong kanupay, tapno saan to nga agrigat, tibangunan mi a pamilya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marina, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Marina, damagag man laangkan ka? Manon atawon a kaayan-ayat mo ni Elmer. Talon atawan, manang. Awan pa'y plano yung agkasar? Agabrod pa'y matkano. Isumot lagayam ang nakaluganak itinaminsan ang nagpa-Manila. Agsiman kanupay, manang. Eket, aguray ka pa iti mano atawan. Wen manang. Ay kitam Ado nga minti maperdi a relasyon no kasta nga at agabroad. Makaamuditan manang. Sa bagay, no talaga ada kayo ti agkagasat, anyaman ti mapasamak, agsabat tulat ta ti dalan nyo. Mamati akmet iti dayta, manang. Han, nagbiit ay proseso dagiti papeles ko. Makaabroad ako niti mabiit. Nasayat mo't no kasta, Elmer. Ay na, talagan sa agasat ko ti makaabroad. Basta no makapan ka, di nakliplipatan Anya kalakit din aya. Awan iti panunot ko dayta. Araramidat dayto a sakripisyo para kan ka. Para iti agbalin na pamilyata. Amumutan, adu dagiti agsinsina. No agabrod ti karelasyon da. Di nakipadpada ka dagiti dadduma. Si kalaang ti babae ngay nakayaten. Kat agsubliak para kan ka, Marina. Marina, papanam. Ay, tatang, agbiyahe kami kan ni Elmer. Itulod kon ija airport. Nag-flight ni Elmer. Wen tatang? Ay, pudno gayam tinadamag ko. Pudno, tatang. Ala Sapay lakuma, tamatungpal dagiti arapaap na. Hello, Elmer. Hello, Han. Kumusta ka ditan? Pastoy, makamhumsikak. Iswa nag-video callak. Apay ngay. Kaslaki mo tong kamatan. Jakman mo. Gapunsa, tamamimis ka una yan. Hindi ka man nagsawa iti kasta. Linglingay yung atibagim. Tapno saan ka ama homesick. Ay, 2 bulan ko pailaang dito eh. Nung kaslakayat konti agawid. Saan ka ngagsao iti kasta? Ay, laklakayan kan ang nagkapoy iti panunot mo. Kastoy gayam tirik na ti umadayo, Marina. Kabailam dayta. Katsika ngayan. Kumusta ka ditan? Adan trabaho. Saan ka di amaragsakan iti dayta? Maragsakan apay kid dinasaan. Amangan mat no makasarag ka iti pangisukatam kanya kajay. Ay, agtal na ka man. Marina, di nakisukat iti sabali ha. Jak lakit di kabalan, numapukaw ka. Ay, di ka agsaw iti kasta. Ito'y gayam ti trabaho, Marina. Katuan, tatang. Kahera at dito'y gasoline station. Ay nasaya at mait, tapno adar arami damiti inaldaw. Wen tatang, kan tapno makatulong ak kada kayo. Pangururayam kini Elmer nga agsuble. Kahit awagan na kamutlaang. Katwen mo tatang. Kanayon kami nga agtungtong. Nasaya at no kasta.
Sapay ko tag na nayon anapudno kanyak. Saan ka ngamin ngagpanunot iti negatibaw? Sige, mapaanakon. Naggasolinak lang iti motor ko. Ket dito'y gayam ti pagtrab-trabahuam. Marina, mangantayon. Saan pa'y amabisin, manang? Ni, saan kan samot ka namang mangan? Day tala cellphone mo, tigiggamam. Or-orayak ngamin ti awag ni Elmer. Saan mo unay ngamin apampanunutan? Ang mga nubi sila ang ititrabaho na. Hangam, may san abulan adi na kinawawagan, manang. Padasam ti mapanigi agency da Ha? Ay, sige man nga rod, manang. Padasat. Wana, agdama ka ijay. Amangan kit din at dadakas na napasamak kan kuana. Si kaka din ni Marina. Wala na. Ti girlfriend ni Elmer. Ha? Nana? Ay nabalasan ko. Tsaka munuan yan tinapasama kiti anak ko. Saan na kami nakunkuntakan? Ada ipadamag ko kada kayo, Nana. Mala umunag ka. Ta dito'y unag ti pagsaritaan tabalasan ko. Kanayon nang awagan iti inimanang na. Kan agsarsarita kami. Ngam ita pulos asaan min nga amuno anya tinapasamak kan ko ana. Napanak iji agency da, Nana. Napan ka? Anya tinaamwa may papan iti anak ko. Kunada, nag-jump ship ka no? Anya? Katita, saan da nga amuno sa dino ti ayan na? Iti anak ko. Di tayo ko mamapukawan itinamnama, Nana. Sapay ko taagaawid mo't laang ni Elmer. Wano saan? Ipakaamuna no sa dino ti ayan na. Kat kasano ti relasyon niyo balasang ko. Jack amo, Nana. Jack masungbatan dayta asaludsod yo. Apektadon sa unay ni Marina iti napasamak ka ni Elmer. Iso asaanin asumsumrak iti trabaho na. Nay, apay ngay. Anya ka di tinapasamak iti boyfriend na. Saan nga amo ti agency na? No sa dino ti ayan na. Ay, dayta kiti bagbagak ide. Anya ka di ti aday ti panunot yo. Na mga nakabiro kit di met iti sabali. Iso asaanin nga agparparik na iti kabsat mo. Oray ka no kadagiti naganak na. Saan nga agparparik na? Saan nga taapim mo sayan? Ayan ni Marina, kasaritak man. Agkulkulong iti silid na. Ingkay padasan ang kasarita no kayat na. Ay, gapulang iti dayta. Agkulkulungan iti seled na. Ay, payman. Tainak man kasarita. Apay ka di, tatang. Apay nga agkulkulong ka. Anya ti mapaspasamakin ka. Madandanagan namin, tatang. Ang mga nadanda ka sa napasamak ka ni Elmer. Ay, gapu iti dayta. Saan ka pa namangan? Saan ka ngagtrabaho? Tatang. Saan mo kumaadadailin ti biyag mo amang pampanunot kan kuana? Ituloy mo ti agbyag. Nagado alalaki dita. Iti dayta kinapintas mo. Ado, ti agaram kan ka. Tatang, amuyo matno kasano ti panagayat ko kan ni Elmer. Ingkakit diag trabaho inton bigat. Iliw-liwag mo dayta pampanunutam. No nakabiro kiti sabali ni Elmer, anya ngay nga raw. Nasayat kit di tasaan kayo pa'y nagkasar. Miss, ato iti bayad ko. Kasapulam ka di ti resibo, sir? Agtal na ka man, Marina.
Anya asar ni bagbagam dita. Apa akitaan nak matakas ta. Di na kon malagip. Siyak ni Dondon. Ay, wen gayam. Oh, Dandani saan ka anailasin, gapo ka dita ka gras-grasa ak. Agdigo sa klaeng. Guwapo ak tumanen. Ay na, saan kalata nagbaliw, Dondon? Nalaing kalatang agpakatawa. Ada kay di balayo inton rabi. Wen apay ka di. Umay ka man pa siya rin. Ha? Weh, di nakman bulahan nakasta. Pudno ti bagbagak, Marina. Alas 7 iti rabi. Ada akto ni di balayo. Ha? Nagawid ka rin jay bisita, Marina. Wen manang, Baro ka di pa'y dayjay. kastamot ti ko nana. Classmate ko idi. Mayat mati kakatawaan nyo adwa. Nalaing ngamin nga agpakatawa. Nasaya at mat na mapakatawa na ka. Tani, nakasir-seryoso ka launay. Ay, kwa. Jack pa ikit din mapanunot ni Elmer ita, Ay na, lipato mo day jay alalaki. Duwan atawan. Manipod pimanaw ni Elmer, manang. Iso nga rod, asaan mo nga or-orayan pa'y. Ngala, intakat maturugan. Tani, masapa ka manin asumrag iti trabaho mo inton bigat. Sika talaga. Basta sikat ikadwak. Day talag katkatawa ti araramidag. Nasayatig katawa. Kunada nga rod iti English. Laughter is the best medicine. Oh. Ay, sabagay. Ay, malipatak pa iti problemak no sikat ikaduhak. Problema? Iti day takin na pintas mo. Ada problema? Saan ka di naibagakon kan ka ti may papan ka ni Elmer? Jay ex-boyfriend mo as si Manloloko. Pudnon sa day ta imbagam asi manloloko da. Apay nga minabiro kam ti awan. Idinto tadak mat ditoy. Certified single. At atalyernan. Kaya nagbibirok itagbalin amisis na. Di ka man. Kasla saan kamot aseryoso kanya. Anya saan? Tapno mom. Saan ka makaturturog gapo iti kapapanunot ko ken ka. Anya? Agayata ka talaga ken ka, Marina. Di mo lam mo. Ididamo ang nakita ka iti gasoline station. Plinano kon, no kasano kang harmen. Patyan na ko Marina. Amo Marina, marik namat kahit nunapudnukan ka ti may sa lalaki. Jack man amo, tatang. Ang aging gaita. Uraya pala ang nga agawid kan agsubli ni Elmer. Saan mo nga urayin dayjay? Tasaanin nga agpakita pa'y dayjay kan ka. Kano agsubli pa'y kan ka? Awatam ka di pa'y? Nusakla amay sa. Kay kayat ko ni Dundaw na para kan ka. Na anaws kan nasingpay tataaw. Welcome kalata dito'y balay, Dundaw. Agyaman tata. Agsa tayo pa'y. Ay, thank you dito'y naima sa pulutan. Kan istit side nga arak apag sangwanta ita. Saan kayo nga thank you, tata? Taadon tupay. Ay, kay kayat ko ano kasta. Agbakasyon nga minday kabsat ko anabayag iti abroad. Kaya't kunak, apasarabuan nak iti side nga arak. Ay na, imbag man day ta kabsat mo. Tamalagip na pa iti agawid. Ngem day boyfriend ni Marina, awanan. Nalipatan nan anaming pinsan ti agawid. Uwan nga ron, tata. Iso nga ikagumaaman nga arman ni Marina. Ay, apay manan, anangag ko tinagan ko. Ay, bagbagak lang dito agbalin to manugang ko, nga anusan na ka nga armain. Ha? Tatang Ay, adto'y tidanom. Tapno saan kayo amabartak adagos. Thank you, Marina. Marina,
Kaanong ka di ay asong batan da ito'y future manugang ko, Tatang mat, tila ibagbagayo. Ay, saan mo abay-bayagain? Sung batam kit din, tagkasar kayo. Saan nga ta nga umay ni Dondon ita dito gasoline station? Apay nga ta, akas lang mamimis kumatan. Marina, balasan ko. Tiinan ni Elmer, ti umasidag. Apay nga ta. Anya ti umay na ibaga. Ay, kaslag nervyos akmatan. Apay ka di, nana. Nasaya ata nakita ka dito ibagbagad a pagtrab-trabaho ang balasan ko. Nana, adda ka di ipadamag yung may papan ka ni Elmer? Wen, umay ko ibagakan ka nagawi din ni Elmer. Imbaon nak ditoy, tapno ibagakan ka nagsublinti kayan ayat mo. Kid-kid dawon na nga agkita kayo. Kayat na nga agsarita kayo. Manang, adda papanak. Ni, pumanaw ka. Sa dino nga iti papanam kat ada bisita minto na damdama. Ni Dondon dayjay, manang. Makaamu pa laang ni tatangkan kwa na. O may pay dagiti daduma kakasinsin tayo. Amok, manang. Ngam, naskan unay daytoy apapanak. Sapay nagado da iti lutlutwak. Sana bale, taagawid akmat laang. Agsubli akmat la adagos. Sige mapanakon, manang. Ay, sa dino ti papana, Marina. Laplapdak nga rod, ng pumanaw latamat. Sa dino ti papanam, Mabiitak laang, tatang. ay mo main ni Dondown. Da kayo pa lang ti mga sikasokan kwa na, tatang. Sige, ay mabiit ka lang iti papanam, Wen, tatang. Marina, mailiwak unayin kan ka. Inarakop nakmatlatan, Elmer. Dakas ka ding arakupag ti kayan ayat ko. Siya kun ti may di ti balayo. Tapno amwak ti pudno akasasaad mo. Ala, umunag ka, tagsarita ta. Manon atawon anagururayak kan ka. Amom ka dino kasano kasakit dayta nga inaramid mo, Elmer? Pakawanan na ko, Marina. Dabdab pa ti babawik iti inaramid ko. At dan amok a babae ije Thailand, ang nagbaling nga asawak. Nagawidak. Tapi mo sa ti asawak, gapo iti sakit na. Marina, ituloy ta ko matirelasyon ta. Jak ammo no awatak pa ni Elmer wenno saanan, Mr. Lonely. Balakadan nakman. Tuy pagayam mo, Marina. Marina, pagayam ko, sikat makasungbat iti dayta sa ludsud mo. Tamay basar dayta itiriknam para kini Elmer. No iti panagriknam ket ay ayatem paylaang iti laksid ti naramid na. Aman ti makitak alaped. Tapno ayatem paylaang. Tapno ituloy yo ti relasyon yo. Ngam no asilaangan ti mariknam para ken kuana, nasaysayaat. No ag-move on kayon para iti baro a relasyon. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Marina, iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti matireksyon, Virgie Paclay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbiyag ita kat impatulad. Ti pagama nagpailinged itinaga na Frederick, iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely.
Awagan na kitinagan Frederick. Inal daw, nga reklamo ni bakit ko, gapu kadag iti trabaho iti balay, ken panangaywan kadag iti dua nga anak mi. Jak kayat aday to iti puon ken gapu, ti pannakauma na kanyak. Bueno papagayam, intay denggan di pakasaritaan ni Frederick, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Bakit? Addan di agap apply akatulong, ingka kasarita. No magustuhan, di isunti alain ta. Saan ka nga agang angaw, Frederick? Kunakmet ken ka mga halata iti katulong. Kunak ano ang angawin naklaang? Jak kayat amarigatan ka, bakit? Ken may sa, jak kayat ngagbalin ka alos yang. Sika talaga. I love you, lakay. Wanya, nagsarita kayon kini boss ko, manang. Wen, sir. Ket anya ti kunana. Mangrugi ak kanon inton bigat. Nasayat no kasta. Nasingput ni ma'am. Wen, nasingpet ni bakit ko. Kanayon la mabamban no gidi, isuan na ungit idi kanyak. Wanya, nagsarita kayon kini boss ko, manang. Wen, sir. Ket anya ti kunana. Mangrugi ak kanon inton bigat. Nasayat no kasta. Ay, nasingpet ni ma'am. Wen, nasingpet ni bakit ko. Kanayon lang amin ang mabamban no gidi, isuan na ungit idi kanyak. Maawatak matkit di, sir. Ket, anya nga tinagsaritaan nyo. Agyan kan dito'y, no, stay out ka. Ay, kunana mat nga oray stay out tak, sir. Ay, mayat matkit di. Tadyak mat mapanawan nila kay ko itirabe Tagsaksakit ngamin. Kastagayam. O sige manang, agsublikan to inton biga. Nakasagana ka din ti kapek, bakit? Wen alakay, adan di talamisaan. O, saan ka unay ang mabannog ita? Taumayan inton madamdaman ni Manang Inday. Wen lakay. Wen gayam, saan mo unay ngong tandag iti ubing, Ay na, banog ko lang dayjay lakay. Maasikasom itan ti bagim. Saan ka mat siguro nga agat lingit, no agawid ak manipod iti trabaho. Mala, agkape-kakit din. Pasensya ka na Inday. Nagwara day ti balay anasang putam. Ay, kasta talaga, ma'am. Luisa laangan tiyawag yu kanyak. Ay na, ma'am laangan. Tada kayo kat ngarod kan ni sir ti among ko. Ay na, sa anak akomportable ang maawagan iti ma'am, nana. Bayan nyo latta ka din nga awagan kayo iti ma'am kan sir. Ni, umawawag nila kay ko. Mabiit laang nana. Sige ma'am. Hello, lakay. Hello, kumusta kayo dita balay? Mayat-mat. Adan dito ni Nana Inday. Pagmerienda Katuan. baka naman na imbag. Saan mo abis-bisinin? Amok day ta, lakay. Di ka madanagan. Ta saan amabisinan ni Nana Inday? Naku na anaket, analaing agluto. Pagluto man iti paborito kasi dain. Sige, lakay. Ibagak day takan ko na. Sir, nagustuam ka di mo't ladyain lutok asidaan idikalman. Wen manang, talaga gaya man nalaing kang agluto. Idi pa'y laahilig ko ti agluto, sir. Ket, magustuam ka di mo't la dito'y balay. Ay, uwan, sir. Awan makunak. Naanos dagiti anak yo. Kastamot ni ma'am. Ay, naanos mo't laeng kanyak. Nasayat no kasta manang. Ay, amom, sir. Nagsapa pinagawid nak ni ma'am idikalman. Ay, siyak pa yun, timabain. Dahil tangamin tinagsaritaan mi kini bakit. Numalpas mo lakit iti trabaho, mabalin mo ti agawid iti masapa. Ay, nagmayaten no kasta, sir. Nakunam ngamin ngagsaksakit nila kay mo manang. Ay, pudno dayta, sir. Saan mo't ngarod akayat nga asikasuan dagiti anak may. Tadamot ten bukod a pamilyada. Sapay la ko mata, maimbagan nila kayo, manang. Ay, wad ngarod Ay,
At damot kit din trabaho ka, sir. Iso ang maigatanga kon iti agas na. Wow! At dan sa balon mo ita Wen pare, iso asaan ako na rumwar pa mapan mga restaurant. Nasayaat mo kasta. Makatipid ka. Ay, naimbag man. Tamasangon ni bakit mo nga isagana ti balon mo. Nangala kami iti katulong mi. Ah, kasta? Maumak ngamin nga umanungat ni misis ko. Gapo iti nagado at trabaho ije balay. Iso nangala ko ni ti katulong. Ay katun mat ngamin Kaasi, no isula aminan. Iso nga da panawin nan, ngagpapintas. Ay ket, masarunwan manan, di anak ko iti bunyag no kasta, pare. Saan ka na rumara, pare? Ha? Ado da iti balon ko. Pagbingayan tan. Insagana da ito ni Manang Inday. Ay, kababain mo ta, pare. Inaklatan mang restaurant. Ala, sikaman lang ang timakam mo. O anya na Inday, kabisado yung ka din dagiti sukik apag gatgatangak dito'y palengke? Ay, wen, ma'am. O, naamamuda kan. Iso ano umay kayo gumatang, ikanda kayo iti discount. Ay, wen, ma'am. Ay, mano adaras kagayam ngom umay agpaling kay ma'am. Pasaray mamindo iti makalawas, nana. Ay, kastantumet nga ron ti aramidak. Tapno saan kayo ama ibusan iti abasto. Nagsaya atin tadda kayo, nana Inday. Marigatanak at talaga no awan kayo. Luisa! Ni, asino ti mga awag itinagan ko? Gayem mo siguro, ma'am. Luisa! Long time no see. Oh, Margs! Sikamat gayam. Ay, Apay nga ito talaga nagkita. Sikaman. Mapantaman ag merienda, tapno ag istoryata. Wala, mabiit lang ang tawagak nila kay ko. Taapay pay laang. Hello, Lakay. Apay, bakit? Nagkita kami kin ni Marge dito'y palingke. Sumurutak pay lang kan kwa na. Agmerienda kami kanong. Gatuin Itad kon kin ni Nana Inday day titulbat ti balay. Taumunan nga agawid. Kunak no nagawidan ni Luisa, manan. ay saan pa'y, sir? Iso nga rod asa anak pa'y anagawid. Tawan pa'y mat ni ma'am. Napanandaya iti gayem na ako, nana. Ay, jakmet mabalin abasta panawan dagiti ubing diti balay. Ay, agyaman na ka. Ta saan ka pa nagawid, manang? Talaga narigat na awan kadwada diti balay. Hanggang itatasimang petakon, mabalin yung ti agawid. Ay, sige, sir. Hanggang isaganak pa'y tikanan yaw tamang rabii kayon. Amok ngamen amabisin kayon. Ne, ita ka lang nga may maturog. Nagchat kami pa'y ngamin kin ni Marge. Narabyan ka lang aruda na nagawid. Nagchat kayo pa'y laeng. Agkita kami kanyo intun bigat. So di naman hindi papanan nyo ay. Manan, intun bigat kami lang ang arumor. Saan ka kumanarumwar? Ta Sabado intong bigat. Awan ka doon dagiti ubing dito balay. Ningay na Inday akadwada. Anya nga iti serbi na tibay bayad kan kwa na. No saan mo't amapanawan dito'y balay. Nagado ti aramidan na. Pag-awiran pa'y laeng. Saanan amasapol nga awiran na dagiti ubing. Tain naman titawan jay buridak ta. Ibagbagak nga ron kan ni bakat ko. Amangala kami mo tan iti maid mi. Tapno makapagtrabaho mo ten. Kato na. Tasaysayat mo't lang amin. No adda trabaho dagiti misis tayo. Tapno saan da masikuran iti balay. Apay, adda ka din trabaho ni misis mo? Tay tangarot ti kahit kong aramidan na. Tsaka mo barang no matulungan jay gayem na makabirok iti trabaho na. Day taman mo't ibagak ka ni bakat ko, pare. Ngamin, tunggal agawidak. Masang patak ni bakat ko jay balay. Kasta ka di. Ne, Nimit, manang da ito umawawag. Mabait lang pare Sungbatak pa Hello, manang. Sir, ni Janjan. Ha?
Apay manang, anya tinapasama kan kwa na. Agpakpakada kanyak ni Janjan ang mapanag-bike, sir. Ay kunakada kayo ti pagpakadaan na. Ngam diinan na uray ti panagawid yo. Kat napanlatan, ajak nasipsiputan. Nuko matadda dito'y balay ni mami na. Ay, jak ngamin masango abantayan ida, sir. Tanagado ti araramidag. Ken masapul nga agluto akpay, sakbay nga agawid ah. Amok day tama nang. Ay, ipadoktor yo kadi pa di anak yo, sir. Awan manang, takas taunay kano ti sakit ti ulo na. Ana ito pa iti bata. Ay, angem, awan pa'y mat ni Ma'am Luis ah. Awan nga rod. Jak amo no sa dino tinapanan na. Ta saan mo't amaawagan ti cellphone na. Taapay asyak ti pabasulam no natin iti bisikleta ni Janjan. No adda ka dito'y balay, adda ka ang nagpakadaan na. Ket na ibagam asaan nga umadadayo. Aksidente tinapasamak, Frederick. Sa dino ngamin tinapanan nyo iti gayem mo. Taapay anaskan pa'y amaamuam day ta. Gaputa saan ka amaawagan. Ay, kunakon ka. Makaunget ka kanyak gaputa saan mo amaawagan ti cellphone ko. Rumbeng kumangamin nga adda ka dito'y balay, amangas asikaso ka dagiti anak ta. Maboringak dito'y balay, Frederick. Inyalaan ka iti katulong, tapno malaganan ka kadagiti trabaho. Ngam ita, day tamanan ti rason mon, tapno makapanaw ka dito'y balay? Ala, ipantakit din ni Janjan ija ospital, tani. Sangit a sangit. Nagtimpla ako ni iti kapek. Nasaya at mat. Iruray mo man la kanya kung ti panagtimpla iti kape. Inasikasok dagiti ubing asumrak ija iskwelaan. Tapno saan ka manan nga agreklamo. Agreklamo kaya? Kano nagado a reklamo? Kesyo sika tinangala iti katulong. Kesyo sika ti mang paspasweldo. No kumatagbiro kay ti trabahom. Oh, makitam day ta ita. Naumakan nga aggas-gastos, iso akayat na kon apagtrabahuan. Sayang ngamin ti oras kan panawan mo. No day tala sumursurot kini Marge ti aramidem. Ay nagadulakit din aya at trabaho. Sabay nagaduawara dito kusina. Kaslamot ten ijay salas. Kaslamot ten na bagyo daytoy abalay. Ni Sir ti umawawag. Hello, sir. Hello manang, kasaritak man ni Luisa. Kwa sir, awan. Anya? Inuray naklang asimang pet. Rimwar adagos. Sa dino ka no tinapanan na? Tilaang na ibaga na kanyak. Kat agkita da kano kan ni Marge. Kasta ka di. Di namot na ibaga no anya nga oras nga agawid. Kat kunana, asyak ti mapanmang sukon kadagiti obeng. Uy, nangabak ka, Luisa. Wan nga rod, nabawik mo't lang di kwarta. Kunakan ka, mayat kag sugal. Di mo ibagbagakin nila kay Kwan. Kasano ko mga ibagakan kwa na? Saan kami tupayan nagkikita? Ha? Ni, iso day ti umawawag. Kunak tumat ngamin kan ka, nga i-off mo day ta cellphone mo. Nalipat nga rod. Sungbata mo, ngam di mo ibagbaga nga da ka dito'y sugalan. Wan, sige, mabit lang tasong bata. Hello, lakay. Hello, sa dino ti ayan mo? Kwa, adaak dito'y parlor. Rimwar ka manin. Agpaparlorak nga rod. Inaldaw ka mata na rumrumwar. Naawanan ti bagam. Idapol kon day ti cellphone ko. Agsarita ta iti balayin ton madamdama. Sige, bye. Ayan ni Manang Inday. Nagawid din. Apay abirukam. Nagsapan ang nagawid. Pinagawid ko. Tatila istoryaan na kan ka. Inong tamji bakit? Ha? Marwam. Kaya't ko alawlawagan, tinaistorya na kanyak. Amok analaing nga agistorya day bakit. Amo ko no sa dino ti papapanam. Mapan ka ga makisugsugal ha? Nagkunakan ka. Saan ka man asuman na uakasta? At dagayem ko na kay baga kanyak, iso asaan kan ngaglibak pay. Frederick, daytoy lang ang tiliwliwang. Saan nakalapdan, nudi mo kayat nga agapata. Anya? Wan,
Aminak ang makisugsugalak. Kwartak matisugsugal ko ah. Jak matkut-kut yan, jay itid mo kanyak asweldom. Aging ga ita, saan latta asimardeng ni bakit ko nga agsugal? Sigun kan kwa na, liw-liwa na tipan nakisugal na. To'y pagayam mo, Frederick. Pagayam Frederick, kasaritam lata ni bakit mo may papan, iti panagbalbaliw na. Weno, ti panagsugsugal na. Napatag ti komunikasyon kadagiti agasawa, tapno masigod ti saan apa nagkinaawatan. Mabalin mo matatulungan ang maadan iti negosyo nga sikaswan na, tapno saanen nga umadayo di tabalayo. Kaya't maliklikan na ti panagsugal na. Ala, pagsaritaan nyo na imbag, ti parikot yo. Bueno papagayam, ingka nanggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti nagan a Frederick, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Rebutazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan at Judith iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley. Kaya't kumet apay drama da iti pakasaritaan ni manang ko nga Arlene. Abaket abalasang idi. Nagbalinak ngamin apaset no apay nga addaitan bukod na a pamilya. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam Judith. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Judith! Judith! Oh, apay manang. Umay ka man, bit, dito'y kusina. Apay manan aya. Na, makaungot kit din. Kasano? Ayab kang ayab. Ingka gumatang iti bawang. Anyamutan, kagap-gapuk lang nga gimatang iti asin dita kantina. Ita ibaon nakmanan. Jak nga rod nakita nga awan gaya man bawang. Sapay nagadayo iti kantina. Kan may sa sumip nga ton. Nagadukat a reklamo mon. Ay, di mo pala ipampaminsan itay. At itigatang mo. Anya pa'y tigatangok. Pagsublin naktumanan. Sapay nagado ti agiinom iti igit ti kalsada. Awanan, bawang laang. Ala, ingka gumatangan ta ituloy kon ti agluto. Ay, nagsipngat. Awan pa yung street light. Judith, Ay, parta kak timang na. Nabartok na ita mga yayab kanyak. siyak na ito eh. Ni Manong Manuel. Manong Noel? Apa yung kaslada kabutang mo? Dagita bartok kabutang ko ida. Saan ka madanagan? Sa anak ka nabartak? Kano ka na yun kanto pa makitkita sumangsango ka dagiti artok diti lugar tayo? Mag-istorya akla ka dakwada. Awan mo't bisyo ka din ko. Ay, Bangam. Kumusta nga ni Manang mong Arlene? Dayjay nakasungsungit. Ha? Kanayon anapudot ti ulo na. Kasjay sa kano, no bakutin ang balasang ti may sa babae. Nakaungungot. Anya? Naungat ni Manang mo? Nasaan ako nga agtulnog adagos, ungtan na. Maestra la talaga. Pakumusta to man. Barang may katiki na sungit na. Anya nga iti ibaga. Ibagam, apakpakumusta. Nagapo ka ni Manong Noel, kunam. O sige, idanon ko dayta. Nagbayag kan si ka, Judith. Bawang laang tinapan mo ginatang, inabot na kati 30 minutos. Dayto di bawang, oh. Nagpa-charming ka siguro ijay anya. Imove-ubingan ka pa'y laang.
Uy tadyak kaya ti maitulad kan ka abak tabalasang. Anya ti ko nam? Kumusta ka kano? Nagkuna. Ni Manong Noel. Ado lang amin. Apay nga agungat ka no makangag ka itinagan ti lalaki. Gapo taag papada amin alalaki. Tutay marda kita. Lukpon da ka laang. Iso asik ka. Oo, siyak man ang tinakita yon. Saan ka amak ki boyfriend? Maamwak lang ang amak ki boyfriend ka. Saan kan apagad adalan? Tamak ki asawa ka laangan. Ayan ni manang mo, Arlene. Napayadwa talang amangan. Umunata ka nun, taada pa'y aramidan na. Saan pa'y ka no amabisin? Isukit ako mutkutong. Taday tala trabaho na tipang pangruna na. Awan pa'y oras na amangan. Ngun nga rin tatang, saan pa'y nakaungungot? Pasinsamlatan ni manang mo. Tatang, apay ngamin ang nagbalin abaak ni Manang. Ay, Judith saan man atila damdamagam? At dakayan ayat idi ni manang mo. Dandanidag kasar idain. Angam sabali ti inasawa di boyfriend na. Ay. Napikot ka no. Ay, saan man asyak ti pagsasaritaan nyo dita? Agungat manan ni Manang. Sige, mangantan tatang. Wait. Tamapan ko man bisitahin di talaw. Dandanin time. Imbag lakit din ta pinartakan ta tinagna. Wen nga rod sapay agbayad no maladaw. Wen nga ron. Sige, Uncle. Dituya ko na bumaba. Ada ka di kwartam. Kura. Atoy, saan gasot? Na yung ti allowance mo. Agyaman na, Uncle. Anya to oras ka nga may sukunan? Uray sana, Uncle. Magmagnaaklangan nga gawid. Sige. Judith, dito'y kamot gayam nga gis-eskwela. Wen, Manong. Ryan, agkaklase kayo ko ni Judith? Saan, Uncle? Jack tupay am-am mo. Ahead da, Manong. Kasta. Sige nga ron, panawan kayon. Aywan gayam. Pakumusta am tumanan ni manang mong Arlen, Wen, Manong. Sino dahi jay? Am mo? Uncle ko, agkabsat da ka ni Mamik. Sigod na soldado. Isumat lagayam nga italaang manin amakita. Gayam, soldado? Adda motor asim mardeng. Kat naglugan ni Judith. Ninungal? Agyamanak, Manong Noel. Awanan yaman natin ko. Hello, Arlene. Kumusta kan? Kumusta ka kano, Manang? Umunag kakit din ta ni Agtudon. Sige, Judith, nakon. Arlene, nakon. Wen, Manong. Sige thank you. Kasta lang unay ti panagisam mo kan kuana. Am-amom da dya tao, Kalugaran tayo. Sigod gayam a soldado day jay. Apay adi mo man la inisaman mat. Taapay ko mga isamak. Pakpakumustaan na ka manan. Ay, awan bibiyang ko. Awan oras ko kadagita abanag. Ala, umunagtan, tani, Agtudon. Talagamat nga adutin ang inominate kan ka kas overall music eskulaan Taiwan niya. May saak ditan, syempre. Thank you, Diyak kumakayat ti agbalin amuse ta managbabainak mo. Si Kamat, no siyak tikas kan ka iti kinapintas. Kagayat ko, Hello! Congrats, Sikat tinapili amuse dito school tayo. Ala, ni Pogi na ita umasidag. Ay, sumardeng ka man na babae. Ryan, agyamanak ha? Ay, gayam. Kasangay ko intong Sabado. Makaumay kayo ka DJ Balay? Ay, Wen, umay kami. Jack, nagpakpakada. Ay, umay kami ka ni Judith. Advance happy birthday. Tatang, palubosan dakmaten amapan makibirthday ija balay darayan intun Sabado. Katawan problema kanyak
Basta saan ka nga agpakpakarabi iijay. Talaga ang mapanak, tatang. Asino jay ko nam nga ag-birthday? Ni Ryan, jay schoolmate ko akana ka ni Manong Noel. No dayta jay anak ni Manang ni Noel. Medyo adayume ti balayda. Wen tatang, adayo talaga. Nga madakadwak amapan, sanak nga agmaymaysa. Nasaya at ti pamilya dagita. Nang runa ni Noel. Nasaya at day tao. Ngam, apay akagurkuran ni Manang Arlene. Jak manam mo. Sigud ka di nga da relasyon da? Awan mo ti amok. Tajay nagbalin a boyfriend ni Manang mo ket taga Bicol. Saan at taga dito'y lugar tayo? Mutlagayam. Ti amok laeng ag-classmate da ide. Manipod elementarya aging gat high school. Ngamawan ti relasyon da. Ta nagbayag akaayan-ayat ni Manang mo jay taga Bicol. Ay, isumot lagayam asaanin anagayat ni Manang Arlene. Tanasaktan iti inaramig jay ex na. Day tati rason, no apay akabuteng nanti agtalag kan agayat pay. Mayat ko manukadwam ni Manang mo. Ay namanong, di na kayat day jay ti umay kadag iti kakastoy apaskan. No awan klase, adalag iti balay nga agar aramid iti lesson plan na. Kursunadak ni Manang mo. Ang jakmat makadiskarte kan ko na. No kayat mo, di mapan mo sa rungkaran iti balay. Pabainan nak day jay. Ibagam anang bartek ka. Asaan akon ang makaawid. Gapo iti bartek ko. Sigurado, sumurot kan ka dayjay. Mayat sa dayta na panunot mo Sige man, isumanti aramidak. Nagaduti makan iti birthday ni Ryan. Ngam, apay daytoy arak dito lamisaan. Bayam dagita. Props dayta. Anya a props? Ha? Anya dita karga ti basom. Arak samit. Uy, dadan. Asino dadan? Judith! Judith! Nabarate ka kay Manang. Kalo mo ba? Ado ka di kinainom na? Ay, wan Manang. Dandani na inibos daytoy isa nga botelya nga arak. Anya? Kasano ang mayawid ko ti kabsat ko? Di ka madanagan, Arlene. Siyempre makamukan ko na. Ay sana mabalin. Nasken ang mayawid ko ti kabsat ko. Kaya't kunti maturog. Saan ka maturog dito, Judith? Judith, ang green ka. Ay, nakaturogan. Ala, paturugan tayo di bakante asiled aging gat mausawan. Dito'y kapailang, Arlene. Imbagla pag istoryahan ta. Alangan mo't nga ibatim ti kabsat mo dito'y. Ay sana. Jak agawid no jak kadwa ni Judith. Naglaing ka nga drama Namati adagos ni Manang mo anabartag ka. Kat, ayan na ngayon ni Manang ko. Adada mo ti may sa alamisaan. Agsarsarita da ka ni Manong Noel. Nasayaat, ba't mo kasta? Kasla nakita ka nagsangit ni Manang mo. Sika. E di kwan, inyawatan ni Manong Noel iti tisyo. Anya iti panakunam. Agkatuluyan da nga ta? Ryan, happy birthday Agawid kaming tawan kadwa ni tatang iji balay. Agyaman ka, taimay kayo. Agkita tantulangan iji school. Ayan ni Manang ko. Dagi daman agsarsarita da pailangan ka ni Uncle. Ay, sige. Mapan ko ayaban tani rabiin. Mabitlaan. Saan ka na nabartag? Saan? Saan ka agin inom? Kun naklaang dayjay. Sige ha. Manang! Judith, anya ngay, mayatan tirik nam. Saan ka na maulaw? Ay, saanan, Manang? Nausawan akon. Ala, itulod kayo na. Sige, Noel. Tatang, naragsak mo't ita ni Manang Arlene. Uy nga raw.
Iso tinaglaba. Naglinis dito'y balay. Kaniso pa itaglutluto. Kat uray lagkang kanta. Ay, sapay lako man ta magkiasawa ni manang ko. At nakadyagar-aram kan kuana. Ar-arman ni Manong Noel. Ay nasaya at ano kasta. Pagkasaran tayo idan adagos, tatang. Ha? Manang? Sino katamad dagiti kurtina dito'y salas? Apay, di mo kayat ti kolor na? Kayat ko ngam, itaman pa'y sino katam? Adda bisitak inton rabi Iso, matlagayam asino katam dagiti kurtina. Oh, asino ti bisitam? Ni Noel. Kan sumurot ka nun ni Ryan. Umayda? Ala, excited ako. Uy, kilkiligan ka matlauna yan. Apay, agar-aram kan ka day Ryan. Kita ang damanan mo kan angkel ko. Nag-sweet day, Jeo. Wan nga rod, Ryan. Isaw dan samat kan. Saan matakayat ni angkel asong batan? No damagag kan kwa na dayta. Angam iti panagkitak. Kat talaga nga isudan. Maragsaka at talaga para kadakwada. Isumot lagayam asan anang asawa ni angkel. Tanigayam manang mo ti kayat na. Saan ka di anak ki girlfriend, idi? Adamot idi. Saan ang nagbayag ti relasyon da? Kaya't kumat, animanang mo ti makatuluyan na, Judith. Sapay ko mangarod takasta, Ryan. Kalpasan ti 5 bulan, nagkasardamanang ko Arlene kan Manong Noel. Ket ita, adan dua nga anak da. Amok ang naragsak ni Manang ko. Nupay siyak, saan kami ang nagkatuluyan kini Ryan? Takalpasan ti high school, nag-eskwela iti adayo. Ket ijay maten anang asawa. Dahito man, ti pakasarita. To'y pagayam mo, Judith. Judith, pagayam ko, sika tinagbalin adalan, wano rangtay. Tapno masarakan ni manang mo, tipudno nga ayat. Ket gapumet ken ka, nasursuro namanen ti agtalek, iti may kadwa agundaway. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged, itinaga na Judith. Iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga ana iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak nga anak ti bulsek. Ket daytoy ti kayat ko nga isalaysay. Tabarang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ana. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mapan ka ka din ni pagadalan ni Ana, anak ko. Wen nanang, urayan da ka ni tatang inton malum ijay massage clinic yo. Dagasin kayon to, tapno adda ka duwa yung agawid. Agyaman kami unay, anak ko. Agyaman kami. Gaputasan na kami nga ibain, nga uray kastoy ti kasasaad mi. Wan nga agpaiso, anak. Saan ka amabain amang ikuyog ka na kami? Nga uray bulsak kami. Apay ko maamabainak, nanang. Da kayo pa'y timang papaadal kanya. Wan gaputa pagrebangan mi dayta. Amok no kasano ti panagsakripisyo yo. Tapno laang maipaayo dagiti kasapulak. Iso asay saya atak met ti panagadal ko.
Sapa tayo ang makaawid ita. Gaputawan ti may sa subject tayo ita amalam, ana. Wen nga rod. Umay kan. Agid dantan arumwar dito pagadalan. When best friend, ngam agawid ka ka din adagos? Saan pay? Mapanak pa iti ayan ti trabaho da tatang kananang. Urayak idan. Tapno adda kadwada nga agawid. Kasta ka di? Wen. Kat sigangay. Papanam? Agawid ako man. Ngam mabalin ka diti sumurot kan ka? Kaya't ko makita ti ayan da tatang kananang mo. Wen friend. O sige, mapantangarudan. Auntie, anya ti bagayo? Kaya't ko lang nga ipalagipkan ka. Abulsak dagiti dadakkel mo. Amok dayta, auntie. Saanen ang masapol nga ipalagipyo? Katnupod no nga amom dayta. Isardeng mo nga rodan ti kinaagraraman mo ang makadal. Anya? Auntie, ikarkarigatak ti makaturpos. Tapno matungpal ko ti arapaapda para kanyak. Nagadukit din nga mo. Agamiris ka kit kat sumardeng kan nga agatal. Kayat mo matakit kita ang tirigat da tapno magunod mo lang ti bukod mo apagragsakan ay agraraman. Nanang, tatang, adto'y ti kapeyo. Idisok dito'y lamisaan iti sanguyo, Agyaman kami, anak ko. Talaga nga ammom, akayat miti agkape. Ito kas ti amal pas tayo amangan. Ana, madlaw ko amal-malday ka. Adda ka di parikot. Di daklatan ni kaskaso, tatang. Adda lang amin pampanunutek. Sigurado nga ada pa kariribukam, iso akasta ka. Ibagam kada kami ni tatang mo, no anyaman dayta. Wen nga rod anak, apay, masapul mo ka din ti pagbayad mo iti pagadalan? Saan pa'y matkit di, tatang? Ngam, nasaktanak lang amin iti panagsasaon ni Auntie Marina. Apay, anyaman ang timbagbaganakan ka. Kasla iparupa na ngawan sirbik nga anak. Anya? Baybay antayo latan ni Antim. Sapay la kuma, tagbaliw tumutlaeng. Ay, unay mo't tanday di akabsat ko. Imbis akaasyan na tayo. Ngam isupay timangimamag kada tayo. Uwen nga rod, nanang. Ang tinapatag. Agpipin natag tayo asa nga pamilya. Husto ka anak ko. Agadal kakit di na imbag. Tapno makaturpos ka. Ket maadaan kanto itinaranyaga masakbayan. Umay kan, ana. Lumugan kan, tay tulog kan ang pagadalan nyo. Tapno saan ka amala daw. Nagatidog pa'y latipila dito'y paradaan. Si Kamot Gaya, Manong Lester. Agyaman naklaan yan. Nakababain mo't no agpay tuludak pa'y lakan ka. Umay kakit din. Awan rumbang apagbainam. Dapat kahit ko lang tayo makatulong ka. Diyak kahit amala daw kayo pagadalan nyo. Agyaman no kasta, Manong Lester. Nimat manong Lester dyan ang itulod ka dito pagadalan, friend. One friend. Mabainak ko ma. Ngam, agpilit mo't ngamin nga itulodnak dito pagadalan. Nasingpit at talaga ni manong Lester. Ngam, agdat-daton ka di kan kaday di abak nang? Ay, saan, friend? Kan may saan nga agdaton kanyak dayjay? Gaputa sa anak ang maikarikan ko na. Anya kita sa anan. Kat no nagpintas ka, nagsingpit ka. Nasirib ka pa'y. Ay, sutilan nakmanan, Myra. Intakit din. Mapantan iti sumaruno a klase ta. Amangan numala daw tapay. Ay, unyag paiso. Sige, umay ka nga rudan. Ngampudnot imbagak, friend. Nagasat ka no si kati ayatan ni Manong Lester. Imposible dayta, friend. Sardangan na kun asut-sutilan. Gapata nakababain no dumanon kan kwa na dayta banag.
Alawanan, Ana. O sige, mapantangarudan. Sumrektan di ta classroom. Amangan numala daw tapay. Anya ka diti maipaay ko, Manang Marina. Nakapasyar ka mo't dito'y balay. Napatagti bagak, Estela. Saan aga putakabsat ka? Kat saan kumatan atubngaran dagiti madingar aramiden niya? Anya ayati kayat mo asawan. Agamiris kayo kumamat Apay, gaputabulsag kayaon kat diyon amaw dagitar aramiden niya. Numaday, wano nasayaat. Jak maawatan. Ibagam kumanuan niya talaga ti kayat mo ama pasama. Marigrigatan kayo lang arudan iti panagbiagyaw. Ngam ipilit yu pa'y laang mat apagadalan di anak yaw. Manang Marina, saan atubang ti kastoy akasasaad me, tapno ibagam ti kasta. Ikarkarigatan me apagadalan ni Ana. Dayta kat ti madikan ka. Ayunam latadya anak mo nga uray madin ter aramiden na. Daytoy lang ti may baga. Makiasawan ni Ana kat saan ang makaturpos iti panagadal na. Sana kasta ti anak ko. Husto ko man manang. Saan aga putabak nang kayo, kat imamag na kami matuho na yan. Nakaturogan ni nanang, tatang. Sumra kayong matan iti kwartuyo. Ingkay maturugan, tapno makaina na kayon. Madamdaman to nanak ko. Kaya't kapay akasarita. Anya ka diti kayat yung nga ibaga, tatang. Mangtimplaak pa iti kapiyo. Saanan? Agtugaw kakit di dito'y abay ko. Taday bagakken ka. Nasa ungamin kanyak ni nanang mo ti inaramid ni Auntie Marina itay dito'y balay. Tatang, agsardangak sa laungan nga agadan. Mariknak kat marigatan kayong agpaiso kan ni nanang amang isaksakad iti panagadal ko. Saan, anak ko? Ikarigatan may timang paadal kan ka. Gapo ta ipatpatagda ka. Amumi no anya dagiti arapaap mo. Isu nga uray marigatan kami. Ikarigatan may timang paadal kan ka. Agyaman nagtatang, kat ikarig, makaturpusak, tabarang makalungaw tayon tumot iti kastoy akinarigat ti panagbiag tayo. Apay asimarongkar ka, Manong Lester. Oku, sapay la ko ma. Tasanak ang makasingakan ka. Hindi nakagura. No, ibagak nga agayatakan ka. Anya? Agayat ka itikas kanya. Sana nakaskas daw na itaana. Lupay simple ka babae. Nasingpat ka na saya at mati ka babalin mo. Kastamatan na kiti dadakkel mo. Agyaman na kiti panagayat mo, Lester. Ang amno ita, awan pa iti panunot ko dahi tabanag. Awan sa bali at arigagay ko. No di ti makailepas iti panagadal ko. Amo mati ka sa saad dagiti dadakkel ko. Kat kayat ko at tulungan ida. Maawatan ka. Di kagdanag. Nakasagana ak nga aguray. Gaputa ay ayatan ka. Kablawan ka, Ana. Sikati may sa kadagiti makaawat iti pamadayaw. Iti umadanin a closing tayo. Agpaiso, sir. Diyak ninamnama ang makaawat ak gayam. Nga oray kanayon kung ay kamkamat ti pagbayad ko iti matrikulak. Sakbay ti exam. Deserve mo ti award mo, Ana. Nasilip ka. Katpatsyak nga adayo pa iti magtang mo. Agyamanak, sir. Dayawon ka mata. Tadi mo imbain dagiti dadakal mo. Iti laksit ti kasya kasasaan da. Wen, sir. Gaputasaan arumbang nga ibain ko ida. Ipatpatag ko dagiti dadakal ko. Amang ipatpatag kan mangil ilalamot kanya.
Adlaw ang nakaragragsak ka ita, friend. Siyempre, friend. Ngamin, umadanin ti panagturpos ta. Apay, saan ka amaragsakan? Maragsakan ako ta. Kamodyanan na, makaturpos ta matlaangan. At damatlaangan bunga ti panagsakripisyo dagiti dadakkel ko. When friend, ngam adayo ang makaturpos ka, no di mo sinaysayaat. Kayat ko ngamin atong palen ti arapaap da tatangkan nanang para kanyak, Myra. Saan ka di akas tamot lang ti kayat mo? One friend, kat agyaman ta iti Diyos. Gaputa tinarabay na ta, kabayatan ti panagadal ta. Kablaawan ka, ana, iha. Agturpos ka nga da pamadayaw ang maawat mo. Agyamanak manen, Sir Pasio. Ket madlaw iti rupa dagiti dadakkel mo. Akas taunay ti ragsak da anakam mo. Iti kinadda ti pamadayaw ang maawat mo. Punyo dayta, sir. Katstapay la ko ma. Taday ti pangrugyan tinapintas agasat para kada kami. Mamati ak akasta, ana. Basta pagtali na edem ti kinasaya at ti panagpuspusom. Tapno kanayon lata ti parabor ti apukan ka. Uwan, sir. Kablaawan ka, anak ko. Nakaturpos ka matlangan, iti panagadal mo. Iti laksit ti adu arikat. Agyaman hak, nanang. Gapo da ito iti panagsakripisyo yung kanitata. Pagribangan mi day ta dadakkel mo, anak. Ket sapay la kuma, tagtali na iti kinasayaat mo. Congrats, friend. Naragsak ka pa nagturpos. Agyaman hak, friend. Kastamot kan ka. O sige, umay ka. Tagpapicture tayo. Naimbag nga oras mo, Ana. Ay, kastamot kan ka, Lester. Sige, sumurag ka. Nagyaman na ka. O sige, agtugaw ka. Imbag man, tanalagip nakpay. Pulos asan ka analipatan. Ket adak ita. Gaputa kayat ko ako mustahan ti idardarirag ko nga ayat kan ka. Kunak no nalipata mo ti may papan iti dayta. Gaputa na bayag mo't asaan ka asim marsarong ka. Jak kayat amasingak ti panagadal mo. Ngem itata nakaturpos kan. Ken adapay natalgad apang gadam. Idaton ko manan tinapudnong ayat ko. Agyaman ta nakauray ka, Lester. Kat, jak mo tin agpalpalikaw pay. Aklo ti panagayat mo. Gapot ha, ay ayatan ka mat, Lester. Agyaman na ka na. Ikarik, sika lang ti babae nga ayatek. Ititong palbiyag ko. Nasaya at atalaga ti Diyos kada kami, Mr. Lonely. Nasingpot ni Lester, ket iti sana nagbayag, nagkasar kami. Ita, nasaya at meten ti pannakilangan ni Auntie Marina kada kami. Kastan ket agyamanak, tuy pagayam mo, Ana. Ana pagayam ko, agyamanak iting kapanangibinglay iti dayto apakasaritaam. Ipakpakita tuy pakasaritaam nga awan ti imposible. No talaga a determinado ti tao amang tunoy iti arapaap na. Ken pinaraburan na ka ti apo, gapo tadi mo ibain, dagiti dadakkel mo, nga oray kasjay ti kasasaad da. Ala, agyamanak manan, iti ingka panangibinglay iti kapadasam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan, ti pagama nagpailinged iti tinagan nga Ana, iti syudad ti Baguio. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.